मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। फारूनी मादा खलक़ल्लज़ीन मिन दूनी, लाओ मेरे अलावा जिसने जो पैदा किया जरा वो भी तो लेकर आओ ना। कोई नहीं ला सकता अल्लाह के मुकाबले में। तो ये अल्लाह की निशानियां हैं जिससे हमें अल्लाह के होने का बोलो पता चलता है। जब अल्लाह के होने का पता चलता है तो फिर अल्लाह के अहकाम भी तो मानने चाहिए ना। तो भाई अल्लाह सिर्फ जबानी कलामी दावों को नहीं मानता, अल्लाह कहते हैं अपने अमल से साबित करो कि तुम मुझे मानते हो। तो आपने यहां 5 टाइम नमाज पढ़ के साबित करना है कि हम अल्लाह को मानते हो। तो बताओ, अज़म करते हो कि 5 वक्त जमात के साथ नमाज पढ़ोगे? और अगर कभी छूट जाए ना, अपने ऊपर जुर्माना रखो सजा के तौर पे। दूसरी बात, नजर की हिफाजत करनी। किसी औरत की जरूरत के वक्त देखना जायज है, कोई कारोबारी डीलिंग, क्योंकि यहां तो खवातीन लड़कियां बहुत जॉब करती हैं, कोई जरूरत के वक्त है, लेकिन उसमें दिल को क्या रखना है? आपके लिए अल्लाह ने सिर्फ आपकी बीवी को बनाया, उसके अलावा आपके लिए किसी औरत से लज्जत हासिल करना, हदीस में आता है आंख भी जिना करती है, कान भी जिना करते हैं, जबान भी जिना करती है। जिस किसी औरत से आप मजे ले लेके बात कर रहे हो, ये जबान का जिना है। उसकी आवाज सुन के दिलचस्पी ले रहे हो, ये किसका जिना है? ये बदकारी है। ये आपका कान जिना कर रहा है। आप उसे देख के मजे उड़ा रहे हो, ये आपकी आंख क्या कर रही है? उस वक्त जिना कर रही है। तो हर तरह के जिना से अपने आप को बोलो बचाना है। अल्लाह ने उसका मुतबादिल निकाह दिया है, भाई बीवी बनाओ, इज्जत के साथ घर लेकर आओ उसको। और मैं तो बार बार बोलता हूं, एक नहीं, अल्लाह ने कितनी इजाजत दी थी? 4 की। लेकिन हुकूक भी हो, अदल भी हो, बराबरी जरूरी है उनके दरमियान। तो जिना से बचना है, सूद से बचना है और बदनजरी से बचना है। रमजान का रोजा छोड़ने का मुसलमान तसव्वुर नहीं कर सकता। भाई इस्लाम का रुकन है, इसके बगैर इस्लाम है नहीं। जिंदगी में एक दफा हज को रखते हैं बुढ़ापे के लिए, सारे कामों से फारिग हो जाएंगे, अब पैसा करने धरने का कुछ नहीं है, चलो अब कहां चलते हैं, चलो जी हज करते हैं। ना भाई, जैसे ही पैसा आ गया, जब हज की दरख्वास्तें जा रही हो और आपके पास इतना पैसा हो कि आप फीस जमा करा सकते हो, हज के खर्चे उठा सकते हो, तो उलमा क्या कहते हैं? भाई हज आप पे फर्ज हो। हाँ, उस दौरान पैसे नहीं है, उससे आगे पीछे आए तो फिर फर्ज नहीं है। जब दरख्वास्तें जा रही हो ना, उस वक्त अगर आपके पास इतना पैसा हो तो आप पे हज फर्ज है, तो उसको डिले मत करो। और भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म दिया। गोरों का कल्चर है दाढ़ी कटाना, तो हिम्मत करके दाढ़ी को अल्लाह का हुक्म समझ के बढ़ा लो। क्या ख्याल है भाई? और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला ने हमें रिश्तेदारी तोड़ने का हुक्म दिया या जोड़ने का? गैर मुस्लिम का माँ बाप से ताल्लुक कमजोर हो गया है, बहन भाइयों से ताल्लुक कमजोर, हम नहीं कर सकते। हमारा भाई है, बहन है, माँ बाप है, हमने उनसे जोड़ के रखनी है। वो कटे तो भी क्या करना है? नबी की हदीस है, सही हदीस है, लैसल वासिलु बिल मुकाफा, फरमाया रिश्तेदारी जोड़ने वाला वो नहीं है कि वो अच्छा सलूक करे तो आप भी करो। ये तो दोस्त भी अच्छा सलूक करे तो आप कर लेते हो। फरमाया वो अच्छा नहीं भी कर रहा तो भी आपने अच्छा करना है। तो अपने माँ बाप को हमेशा याद रखना है, उनसे मिलना है। जो यहाँ सफर में अपने माँ बाप को हर 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद फोन किया करो, तबीयत पूछेगा, बेजारी ना किया करो, यार अब्बा का फोन आ गया, वक्त बेवक्त फोन करते रहते हैं, क्या बातें तो कोई होती नहीं अब्बा के पास। तो ऐसा नहीं है भाई, आप खुद फोन कर लिया करो डेली बेसिस पे। आप रखो यार 10 से 15 मिनट रोजाना मेरे किसके लिए? अपने अब्बा के लिए, अपनी अम्मा के लिए। ये वो बातचीत होगी जो सिर्फ किसके लिए होगी? अल्लाह के लिए। आप बोलो भाई मैं किसके लिए अपने अब्बा अम्मा को याद रख रहा हूं, उनको खर्चा भी भेजा करो। तो इसी तरह भाई बहन है, रिश्तेदार है, इनकी दावत करके जोड़ पैदा किया, इनको हदिये देके, जितना जोड़ हदियों से बनता है ना, इतना किसी चीज से नहीं बनता। और हदियों में सबसे बेहतर हदिया है कैश। देखो आप जब जाते हो कंपनी में जॉब करते हो, तो कंपनी आपको चीजें देगी उससे ज्यादा खुश हो गई या कैश देगी उससे ज्यादा खुश हो गई? आप गए कंपनी में, भाई मुझे मेरी तनख्वाह कितनी? उन्होंने कहा हम आपको 1 लाख रुपए के मोबाइल दिया करेंगे हर महीने। आप कहो मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मेरी मर्जी में मोबाइल खरीदूं, मेरी मर्जी में कुछ और खरीदूं उससे। क्या ख्याल है? तो सबसे बेहतर हदिया जो आप अपने बहन भाइयों को दोगे वो कौन सा है? ये हमारी सोसाइटी में खत्म हो रहा है।
یہ رواج بہن بھائیوں کو عید بقرعید پہ تو کھلا تو دیتے ہیں، یہ بھی غنیمت ہے، اچھی بات ہے. اصل چیز کیا ہے؟ بہن بھائیوں کو کیا دیا کرو. ایک آدمی نے کہا میرے بڑے بھائی سے بڑے تعلقات خراب ہیں، وہ ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے اور رشتے داروں میں مجھے ہر وقت ذلیل کرتا رہتا ہے، تو میں جو ہے نا بڑا یہ، میں نے کہا بھائی تو ایسا کر، تو مالدار ہے، وہ بڑا بھائی تیرا غریب ہے، تو ایسا کر کہ اس کو نا لفافے میں پیسے ڈال کے کیش اماؤنٹ ہدیے کے طور پہ دے دیا کر. تو اس نے دیے تو کہہ رہا ہے وہ بڑا غصہ کر رہا ہے، اپنی غیرت کے خلاف سمجھ رہا ہے. میں نے کہا دیکھو پیسہ آتا ہوا کسی کو برا نہیں لگتا، یہ ذہن میں رکھنا، کسی کو برا نہیں لگتا. میں نے کہا آپ کا چھوٹا اگر آپ کو دے پیسے، آپ کو اوپر سے آپ بناوٹی وہ کرو گے، تیری دل چاہ رہا کہ 6 لفافے اور لے آ تو کسی طریقے سے. جیسے جج صاحب جو تھے نا کورٹ میں فیصلہ سنانے لگے تو وکیل نے کہا 1 منٹ جج صاحب، میرا جو موکل ہے نا اس کی دلیل یہ کتاب قانون کی اس کے صفحہ نمبر 325 پر لکھی ہوئی ہے دلیل. جب جج نے وہ کتاب کھول کے دیکھی تو 5000 کا نوٹ تھا اس میں. جج نے کہا ایسی 2 دلیلیں اور چاہیے مجھے. تو پیسے سے اچھے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ بگڑ جاتے ہیں، تو سدھر بھی جاتے ہیں. یہی پیسہ غلط استعمال ہو تو رشوت ہے، حرام خوری کا ذریعہ ہے. یہی پیسہ اللہ کی رضا کے لیے ہو تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو کیا کر دیتا ہے؟ جوڑ دیتا ہے. تو پیسہ کم درجے کی نعمت نہیں ہے، بڑی نعمت ہے اگر حلال ہو اور صحیح جگہ استعمال ہو. تو آپ رشتہ داری جوڑو کس کے ذریعے؟ پیسے کے ذریعے. پیسہ خرچ نہیں کرتے، خرچ وہی کریں گے جہاں اپنا مفاد ہوگا. میں ملک کا نام نہیں لینا چاہیے، کسی دوسرے ملک میں تھا تو مجھے کسی نے بتایا کہ گورے کا فون آیا اپنے ابا کے پاس نا، اور کہا کہ میں آپ کو کافی پلانا چاہتا ہوں. تو اس کے ابا نے کہا آج میرا بیٹا مجھ سے کچھ چاہتا ہے پیسے ویسے مانگنا، ورنہ یہ اتنا نیک نہیں ہے کہ مجھے بلا وجہ کافی پلائے. تو آپ چاہتے ہو کہ یہ کلچر ہماری سوسائٹی میں آئے؟ اور ہے، ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے. جب ابا سے کچھ مطلب ہوتا ہے، بیگم جب زیادہ اچھا سلوک کر رہی ہے اس کا مطلب اس کو کیا چاہیے؟ ان بیگموں کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سنیں گی میرا. شوہر کبھی اپنا مفاد ہوتا ہے جب بیوی سے اچھا سلوک کر رہا ہوتا ہے، ماں باپ سے. بھائی مفاد سے ہٹ کے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے بھی تو کچھ کرو یار. ہمیں کچھ نہیں چاہیے، شکریہ تک نہیں چاہیے. یہ لو پیسے، بتاؤ بھی نہیں کسی کو میں نے بھائی کے ساتھ بہن کے ساتھ تعاون کیا. اللہ اس کا اجر دے گا قیامت کے دن. تو یہ چیزیں ہماری سوسائٹی سے ختم ہو رہی ہے. ان کو ہم نے پاکستان میں بھی زندہ کرنا ہے، اور انڈیا بنگلہ دیش کے لوگ بھی ہوں گے یہاں پہ، انڈیا بنگلہ دیش میں بھی اور جاپان میں بھی جہاں آپ اس وقت رہ رہے ہیں، اور پوری دنیا میں ہم نے ان چیزوں کو بولو اللہ اس کے حکم کو ہم نے زندہ کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.